वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। वजीर आजम ने सियासत नहीं रियासत को बचाया है। अवामी एहतजाज से अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वजीर आजम एक एक दिन को अवाम की अमानत समझ कर गुजारते हैं। वजीर आजम ने वादा किया था कि बिजली बिलों में रिलीफ देंगे, आज वो वादा पूरा हो चुका। उन्होंने कहा कि महंगाई एक साल में सिंगल डिजिट पर आ गई। ये सब टीम वर्क का नतीजा है। सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी खत्म होगी। इस मुल्क को अजीम बनाने के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां भी आएंगी। एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। तमाम मौशी अशारिये अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मौशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। आज उनकी जमात इंतशार और टूट फूट का शिकार है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में 4 साल नालायक और नाअहल हुक्मरान रहे। आज उनकी जमात में लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को चोर चोर कहा जा रहा है। जो इंतशार की पैदावार है वो इंतशार ही कर सकते हैं। दूसरों को जेलों में डालकर एहतिसाब करने का तमाशा पूरी कौम ने देख लिया। उनका कहना है कि बिजली की कीमत में कमी किसी मौजे से कम नहीं। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। उनका कहना था कि कैनाल्स वाले मामले पर वजीर आजम से बयानात दिए हैं। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कैनाल्स मंसूबे पर बातचीत के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। आइन में दर्ज है कि पंजाब और सिंध का अपना अपना हिस्सा है। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। ईद के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनाई है। नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी को मुमकिन बनाया, जिससे हर पाकिस्तानी फ़ायदा हासिल करेगा। नून लीग ने अपना वादा पूरा किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एक साल में न सिर्फ बिजली की कीमत में नुमाया कमी की गई बल्कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत भी कम की गई। महंगाई पर काबू पाया गया और कौमी मईशत को भी संभाला दिया। आइंदा बिलों में सबको फ़ायदा होगा। बिजली की कीमत में कमी से आम सारिफ, ज़राई और सनती सारिफीन भी मुस्तफ़ीद होंगे। ये कमी पायदार बुनियादों पर मुमकिन बनाई गई है। कौमी तरक्की, महंगाई पर काबू पाने और मौशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ का सफ़र जारी रहेगा। सस्ती बिजली से कारोबारी और मौशी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ होंगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि 12 साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत निकम्मी और नाअहल है। तमाम तरक्याती मनसूबों पर नवाज शरीफ का नाम है। नौजवानों उनके साथ जो मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं। पेशावर में योम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए अमीर मकाम का कहना था कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गमसन है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। अमीर मकाम का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मवाजना करने बेहतरी आई है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आर्मी चीफ मुल्क की मईशत और मसाइल को हल करने में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। ये सब एक पेज पर होंगे तो मुल्क आगे जाएगा। सियासत के लिए इकट्ठा होना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की मद में रिलीफ दिया गया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इज़हार तशक्कुर का पैगाम दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ ईद का तोहफा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बिजली सस्ती, शरह सूद और महंगाई कम होने को मौजज़ा करार दे दिया। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कहा जा रहा था डॉलर $500 पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट 10% कम हो जाएगा। मजीद कहा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अफरात ज़र 38% से कम होकर 1.5% रह जाएगी। ये सब मौजज़े हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर चली गई। ये नेक नियतों का फल है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के वज़ीर के खिलाफ 78 करोड़ की करप्शन के खिलाफ तहरीक पेश की गई। PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहा शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया था, जिसके बाद PDM के रहनुमाओं ने मिलकर पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। वफाकी वजीर बरए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि सऊदी अरब जाकर हुज्जाज किराम के लिए इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तरबियत दी जा रही है और हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। सरदार यूसुफ ने तजवीज़ पेश की कि हुज्जाज को ट्रेनिंग से पहले ही वैक्सीन दी जाए ताकि उनकी सेहत के हवाले से कोई परेशानी न हो। उन्होंने मजीद बताया कि हुज्जाज के लिए फ्लाइट 28 मई से शुरू होंगी और इस साल सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 हाजी सऊदी अरब रवाना होंगे। हुज्जाज के लिए तमाम इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। वफाकी वजीर ने हुकूमत की पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत में सबसे ज्यादा तवज्जो महंगाई पर दी गई है और महंगाई एक साल के अंदर सिंगल डिजिट तक आ गई, जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने दो रोज कबल अवाम को खुशखबरी सुनाई और उम्मीद है कि जल्द आम आदमी को मजीद फायदा भी पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। BNP की लॉन्ग मार्च पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मिंगल को उनकी गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर से आगाह कर दिया था। ताहम सरबराह BNP अख्तर मिंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अख्तर मिंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। शाहिद रिंद ने BNP की जानिब से कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल को शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करार दिया है और वाज़ेह किया कि तमाम अजला की इंतजामिया को हिदायत की है कि कौमी शाहराहें बंद ना की हों। पाकिस्तान और अमरीका का मादनियात के शोबे में ताउन के फरोग के लिए अहम इक़दाम। अमरीका के सीनियर ओहदेदार की क़यादत में ट्रंप इंतजामिया का वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक करते हुए बताया कि एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे और इनके दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फरोग देना है। दौरे पाकिस्तान के दौरान एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वुसअत देने और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। इस मौके पर पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने और दीगर उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। ज़राए की मुताबिक लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए ने बताया है कि नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खेलों के आलमी दिन के मौके पर अपना खुसूसी पैगाम जारी किया है। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। खेल मुआशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। उन्होंने कहा कि अमन और खेल लाजिम व मलजूम हैं। अमन होगा तो खेल भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया है। पंजाब में पिंक गेम्स अमन और मुसावी तरक्की का इस्तियारा है। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड्स और जिम्नेजियम बना रही है। पंजाब में 300 ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PTI रहनुमा आज़म सवाती ने कहा कि मेरे बारे में बानी PTI से मंसूब गलत खबरें चलाई गई। दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा कि आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की गई। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की। आज़म सवाती ने बताया कि बानी PTI से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। बानी ने कहा कि किसी को बताने की जरूरत नहीं, किससे कहा राब्ता कर रहे हो। अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। उन्होंने कहा कि एक व्लॉगर कहता है कि आज़म सवाती 26 नवंबर को कहा था मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़ा हूं, वो बानी PTI के वजीर आला हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान भी बोल पड़े। आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं, लीडरशिप ने कहा है कि अंदर के मामलात सामने लाएं। आतिफ खान ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। पार्टी में इख्तलाफात होते हैं लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं। पीटीआई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया। जुनैद अकबर ने कहा कि मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था, बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे। सीटीडी की कार्रवाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए कोयटा से बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में सरियाब रोड के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। सीटीडी बलूचिस्तान के मुताबिक सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें आईईडीज, खुदकार हथियार, दस्ती बम और गोला बारूद शामिल है। सीटीडी बलूचिस्तान ने बताया कि 24 से 72 घंटों में बड़ी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी बनाई गई थी। छापे के वक्त कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। सीटीडी बलूचिस्तान ने बताया कि इंटेलिजेंस लीड ने मशकूक नकलो हरकत और असलहा और बारूद स्टोरेज की तरफ इशारा दिया। फौरी रद्दअमल और पेशावराना अमल ने एक तबाहकुन हमले को मौसर तरीके से रोका। सीटीडी बलूचिस्तान ने मजीद कहा कि कोयटा बलूचिस्तान का अमन खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान ने म्यांमार ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप भी भिजवा दी। हालिया ज़लज़ले के बाद भेजे गई मजमूई इमदाद 70 टन तक पहुंच गई। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की दूसरी खेप म्यांमार के शहर यंगून में बाज़ाब्ता तौर पर मकामी हुक्काम के हवाले कर दी गई। 35 टन हंगामी इमदादी सामान पर मुश्तमिल ये दूसरी खेप यंगून बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर म्यांमार के हुक्काम के सुपुर्द की गई, जिसके बाद हालिया ज़लज़ले के बाद भेजी गई मजमूई इमदाद 70 टन तक पहुँच गई है। ये इमदाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर रवाना की गई, जिसके लिए NDMA ने मौसर राब्ताकारी और तेज तर अमल दरामद को यकीनी बनाया। तकरीब में म्यांमार में पाकिस्तान के सफीर इमरान हैदर और पाकिस्तानी सिफारत खाने के अहलकारों ने शिरकत की। इमदादी सामान यंगून रीजन के वजीर आला और वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग के हवाले किया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और NDMA म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए अपने आज़म पर साबित कदम है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर आबाद अफगानों को वापस भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया और 142 अफगान बाशिंदों को तोरखम रवाना कर दिया गया है। बहावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया और उन्हें तोरखम के रास्ते डिपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया गया है। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की अफगानिस्तान वापसी के इंतजामात भी कर दिए गए। खबर दें आपको कराची से, जहां मुबैना डकैती मज़ाहमत में हामला खातून की हलाकत के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। फ़कीरा कोर्ट में मुबैना डकैती मज़ाहमत में हामला खातून की हलाकत तहकीकात में नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस ने वारदात से मुतल्लिक़ गलत मालूमात देने पर शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि मामला डकैती मज़ाहमत का नहीं था। मकतूला को 2 रोज़ कबल गोली उसके घर में लगी। मकतूला के शौहर के मुताबिक उसका बीवी के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान उसकी बीवी ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी। पुलिस हुक्काम ने यह भी बताया कि ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम का बयान मशकूक है। मुल्ज़िम ने पुलिस को डाकुओं की फायरिंग से बीवी के जाँ बहक होने का मकाम गलत बताया। ज़राए से मालूम हुआ कि मुल्ज़िम के घर में गोली चली थी, जिससे खातून जाँ बहक हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गोली लगने के बाद घर से शवाहिद मिटाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। मकतूला के शौहर से बरामद असलाह भी गैर कानूनी है। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट हुआ। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 19 साल के मरीज का ताल्लुक कला सैफुल्ला से है, जिसका इलाज जारी है। बलूचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस का ये दूसरा केस है। कोंगो वायरस से जांबाहक पहले मरीज का ताल्लुक पशीन से था।
افغانستان دہشت گردوں کا اسلحہ مرکز بن گیا، فتنہ الخوارج اور خطرناک گروہوں تک جدید ہتھیار پہنچ چکے۔ اقوام متحدہ کی چونکا دینے والی رپورٹ جاری کر دی گئی، مزید ہوشربا انکشافات بھی کیے گئے۔ دیکھیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ افغانستان اسلحے کی بلیک مارکیٹ بن گیا۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان 2021 میں امریکی انخلا کے بعد سے اسلحے کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ہیں اور یہ ہتھیار القاعدہ، فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد گروپوں تک پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے قبضے میں موجود امریکی ساختہ M4 اور M16 رائفلز اور دیگر خطرناک ہتھیار افغانستان میں ایک بلیک مارکیٹ کی صورت اختیار کر چکے ہیں، جہاں سے انہیں واٹس ایپ گروپس اور دیگر غیر رسمی ذرائع سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی انکشاف کیا تھا کہ انخلا کے وقت اربوں ڈالر مالیت کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑا گیا تھا، جو اب طالبان کے زیر تسلط ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان بگرام ایئر بیس جیسے اہم مقامات پر امریکی ہتھیاروں کی تربیت دے کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جس سے دنیا بھر میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ طالبان کی اسلحے تک رسائی اور اس کی فروخت عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے اور اس پر عالمی اداروں کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ افغانستان اب دہشت گردوں کا اسلحہ مرکز بن چکا ہے، جہاں سے ہتھیار نہ صرف اندرونی خلیفشار بلکہ ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ نیدرلینڈز میں پاکستان کے نئے سفیر سید حیدر شاہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سید حیدر شاہ نیدرلینڈز میں پاکستان کے 23ویں سفیر ہیں۔ انہوں نے 1995 میں وزارت خارجہ میں سروس کا آغاز کیا۔ وہ امریکہ، بھارت اور نیپال میں بھی سفارتی خدمات انجام دے چکے۔ نیدرلینڈز میں سید حیدر شاہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی اپنے ملک کا سفیر ہے۔ بیرون ملک پاکستان کا چہرہ ہوں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر پاکستانی کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سید حیدر شاہ نے اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی کی تعریف کی اور کہا کہ PIA کی پرواز کی بحالی اور دیگر مسائل کو حل کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے بڑا فیصلہ، پاکستان سمیت 14 ممالک پر حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے حج سیزن کے تحت پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر ہوگا۔ ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ عمرہ ویزا ہولڈرز 13 اپریل تک سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، اردن، الجزائر، سوڈان، ایتھوپیا، تیونس اور یمن فہرست میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پابندی کے باوجود سعودی عرب میں قیام پر 5 سال کی پابندی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت کرتی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں دی گئیں۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے، ایک جانب دھمکی، دوسری جانب مذاکرات کی پیشکش۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ آج نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تذلیل کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ امریکہ رویہ مذاکرات کے مطالبے سے متضاد ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر ایلون مسک کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج، امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں کل ملا کر 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہو گئے، جبکہ واشنگٹن کے نیشنل مال کے باہر مظاہرے میں 20,000 سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف نعرے لگانے کے ساتھ امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ٹرمپ کے خلاف یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک گروپ نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ملک کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی سے افغان پناہ گزین کو زبردستی بے دخل کرنے کا اپنا منصوبہ ترک کر دے اور انہیں افغانستان واپس جانے پر مجبور نہ کرے۔ ماہرین کے گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر افغانستان کا سفر کرنے والے افغان باشندوں کی نقل مکانی، بے دخلی، حراست اور دیگر سخت اقدامات کی گریز کرے۔
اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان سے افغان پناہ گزین کی روانگی کے لیے 31 مارچ کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی، تاہم بیان کے مطابق اس میں 10 اپریل تک توسیع کی جا سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ نقصان افغان خواتین، لڑکیوں، LGBT لوگوں، نسلی اور مذہبی اقلیتوں، سابق حکومتی اور سیکورٹی اہلکاروں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو پہنچے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مارکو روبیو نے خبردار کیا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کسی غیر ملکی شہری کو بے دخل کرنا چاہتی ہے تو متعلقہ ملک اپنے ان شہریوں کی بر وقت وطن واپسی ممکن بنائے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اس اصول کا احترام کرنے میں ناکام رہی، اس لیے محکمہ خارجہ جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی سوڈان کے باشندوں کی امریکی آمد روکنے کے لیے اب نئے ویزے بھی جاری نہیں کیے جائیں گے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت امریکہ سے مفاد بٹورنا بند کرے، جنوبی سوڈان سے مکمل تعاون کیا تو نئی پالیسی کا جائزہ لیں گے۔ کھیلوں کے میدان کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 10 کے کمنٹری پینل کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا، جس میں کرکٹ کی دنیا کے کئی بڑے نام پہلی بار شامل کیے گئے ہیں۔ پی سی بی نے پی ایس ایل کے کمنٹری پینل میں پہلی مرتبہ ایلسٹر کک اور مارٹن گپٹل کو شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جے پی ڈومینی، مائک ہیزمین، ڈومین کارک اور مارک نکولس بھی کمنٹری پینل کا حصہ ہیں۔ اس طرح پاکستان کے 4 سابق کپتان رمیز راجہ، وسیم اکرم، وقار یونس اور عامر سہیل کے علاوہ بازید خان، عروج ممتاز اور کرکٹ اینالسٹ سکندر بخت بھی پی ایس ایل کمنٹری پینل میں شامل ہیں، جبکہ وسیم اکرم کا پی ایس ایل میں بطور کمنٹیٹر ڈیبیو ہوگا۔ زینب عباس اور ایرن ہالینڈ پریزنٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ 2 بار کی ویمنز ورلڈ کپ فاتح آسٹریلوی خاتون کرکٹر لیزا اسٹالکر بھی پہلی بار پی ایس ایل میں کمنٹری کے فرائض نبھائیں گی۔ پی ایس ایل 11 اپریل سے 18 مئی تک لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ملتان میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلا گروپ کل دوپہر اسلام آباد پہنچے گا، جبکہ دوسرا گروپ 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب لاہور پہنچے گا۔ دورے نیوزی لینڈ میں پاکستانی ٹیم کو 5 T20 میچز کی سیریز میں 4-1 اور 3 ون ڈے کی سیریز میں 3-0 سے شکست ہوئی۔ سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر جیسن گلیسپی پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کے حوالے سے پھر بول پڑے۔ حالیہ انٹرویو میں جیسن گلیسپی نے کہا کہ پاکستان کا تجربہ میری کوچنگ سے محبت کو کھٹا کر چکا ہے۔ میں ایمانداری سے کہوں گا کہ مجھے یقین ہے میں اسے واپس حاصل کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا دھچکا تھا، مجھے مایوسی ہوئی کہ یہ سب کیسے ختم ہوا۔ اس تجربے سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ میں دوبارہ مکمل وقت کے لیے کوچنگ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ میں یہ سب سچے دل سے کہوں گا کہ مجھے کوچنگ کے تجربے سے تھکا دیا۔ دوران انٹرویو جیسن گلیسپی نے کہا کہ آسٹریلیا بھی اگر کوچنگ کی پیشکش کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ ابھی نہیں، میری اس وقت کل وقتی کوچنگ میں دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز سے قبل شائقین کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں مداحوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کوالیفائرز کے دوران شائقین کرکٹ کا قذافی اسٹیڈیم میں داخلہ بالکل فری ہوگا۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز کا باقاعدہ آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں مجموعی طور پر 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ پاکستانی ویمنز ٹیم اپنا آئرلینڈ کے خلاف 9 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گی، جبکہ اسی گراؤنڈ پر دوسرا میچ آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے مابین 11 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ پی سی بی کے اعلان کے بعد تمام میچز کے لیے شائقین کرکٹ کا داخلہ فری ہوگا۔ اور موسم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی والے ہوشیار ہو جائیں، شہر میں سورج قہر برسانے کو تیار ہے۔ دن کے اوقات میں تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور خشک ہوائیں بھی چلیں گی۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ دن کے اوقات میں تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ تاہم شام کے اوقات میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم میں بہتری کی توقع ہے۔ اس وقت کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 29% ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے، خاص طور پر دن کے گرم اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ شہریوں کو پانی، لیمو پانی اور دیگر مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے، ہلکے اور سوتی کپڑے پہننے اور سر کو ڈھانپ کر رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ چھتری یا ٹوپی کا استعمال بھی گرمی سے بچاؤ کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔